বিশাল মানে পণ্ডিত পণ্ডিত ব্যক্তি। অতএব আপনারা একটু এগিয়ে আসুন ভাই, এগিয়ে আসুন, আর আমি একটু নামটা পড়তে পড়তে আমি নাকা দিয়ে দিচ্ছি। ऐसा सरकार की बातें सुना, सैयद अबरार की बातें सुना, ऐसा सरकार की बातें सुना, सैयद अबरार की बातें सुना, सैयद अबरार की बातें सुना। আপনারা দিতে থাকুন, একটু এই বললাম না মাদ্রাসায় কেউ দিতে থাকুন, হুজুরের চেহারা দেখতে থাকুন। এই যে ভাই রুমালটা একটু দিয়ে দেন তো, পাঠিয়ে দেন তো, যা যা আছে ভাই একটু দিয়ে থাকুন। हम न जाने कब मदीना जाएंगे, हम न जाने कब मदीना जाएंगे, हाँ जरा दीदार की बातें सुना, तो जरा दीदार की बातें सुना, ऐसा सरकार की बातें सुना, जिससे हासिल हो सुकून दिल मुझे, जिससे हासिल हो सुकून दिल मुझे, तो जरा उस यार की बातें सुना, ऐसा सरकार की बातें सुना, सैयद अबरार की बातें सुना। तो ब्रादार বলছিলাম লাস্ট পর্যন্ত 1 মিনিটে দিয়ে দেই যে মালিক বিদ্রে